andin dalam lah kita memandang niki temah amanggi bahagia temah manggih bahagia. Tentu sekali manusia sewah tulen-tulen mengenal diri niki mula terlindungi sida-sida Allah Ta'ala ndek jak mula terkican kesusahan lengan dunia datang akhirat niki tetap bahagia ndek napi bahagia lantaran materi doang. Kebahagiaan yang tiada terputus-putus adalah kebahagiaan yang batin niki sifat pioneer tanwuruh hing diri pioneer tanwuruhing diri jari sai-sai sak mula tulen-tulen den tau searan diri niki jak sangat lalu si telacur hidup jari manusia bilang jelu tetap tersabunan tetap tersampuan tetap terparfuman awak sak kasar niki lagu awak salik dalam dik tuah baik kuninga dik tuah baik lalu persik dik tuah baik lalu perhatian ya ampun narak tersusun lik dalam kalimat mbe ye saya mbe diri mbe ye dia mbe ye aku mbe ye kami niki saya diri dia aku kami niki lek dalam penyebut bahasa tiang pelonggom saligumi sasak niki nek kaji Allah Ta'ala de kaji icanin gamak kaji keselamatan ya ampun tatas bahasa lek papu balok tiang pelonggom lek satawaan sida ni teniki lek sak lebih berpengaruh pelenggih lamun lek bahasa Arab jak selaput dah antean karena kode ante nabi ante Allah Ta'ala ante masih semai sekat terima doa saya ingat kamu ni tli Allah Ta'ala ni obat pelenggih dek haji ni tu jelap terima doa tu saya tini akeh wong kesasar seyaktine akeh wong kesasar mula setui jatin manusia keluian dalam keadaan kesasar ya ampun sak tangis selalu isi pangeran tiang pelonggoh baginda Rasulullah niki le antara 1000 umat kaku mun narak kena searat sekik niki mun narak kena le antara sak 1000 mumbi terjak kolok diri terjari umat niki kena arwat le zahir lagu belum tentu kena elek batin kena elek batin masih belum tentu terkena elek kegaiban niki lah sata ngandika sidi-sidi Rasulullah utlubal ilmi minal mahdi ilal lahdi tantu wajib menuntut ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat jangan ketetoa jangan ketejak tata cara tersalik dalam kubur ya jak terpita makin sake rencanane ring sakeh rencanane itu kelebet lalu isi rencana isi upak si kelebet lalu gawi ibadah andin di narak surga andin di narak pahala tapi ndik tejak sembah Allah Ta'ala nah niki pegawaian belum tentu kena saya bilang waktu niki wah saya buru-buru laku upak mu belum betadah niat marak basi pojot ini belum tentu kena pegawaian saya bilang jelu Allah Ta'ala isin sembah isin pekan kesenggitan Kak Baitullah handang lagu ini timu lai angan yang salam upak si laku terus niki tentu sekali peningkatan di dalam ibadah niki coba sak pihak upak niki ya terpita sak pihak surga pihak bidadari pihak pahala niki ya terboyak niki ada satu tulen wa huwa ma'akum aina ma kuntum lembe jak tahu kamu ya wah tahu kaku firman Allah Ta'ala musa ambil jak teparan mangkil ragen tiang pelonggom niki
dengan sira sampun weruh jari sai-sai sawah nenau rahasian Allah Ta'ala searah elek dalam peribadi masing-masing niki. Ia teparan manusia insan kamil mukammal, ia teparan manusia sawah mukmin niki. Setiap dengan mukmin niki pasti Islam, setiap dengan Islam belum tentu mukmin. Sehingga searan mukmin niki ikuti sifat-sifat Allah semaksimal mungkin kanca sifat-sifat desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya teparan mukmin. Lamun Islam ya sekedar bersunat dakwah Islam ni teparan arak pernah andak telik KTP tepepen dah. Nah, Islam KTP belum tentu Islam mukmin niki. ing jatine sarira iki sing sejatine serira iki ada tepeda mula kesejatian asal usul tiang pelonggoh sami niki. Sehingga tiang pelonggoh niki berasal daripada sirullah, nurullah, nur cahaya, nur Muhammad, ampun jari ada Muhammad marantan tiang pelonggoh sami mangkin niki. Ia wasilah lek papuk balok tiang pelonggoh sami salik gumi Lombok. Ndek wasilah datang seh eman terima wasilah sak sejati ada tuwikanan diri te berasal eman sirullah, nurullah, nur cahaya, nur Muhammad, ampun terjadi ada Muhammad marantan tiang pelonggoh mangkin niki. sasatruhing pangeran ia sak pedas nyata mula entan wikanan Allah sak mula bebungkulan, Allah sak mula sebenar-benar Allah niki. Lengah lamun secara syariat marak misal Al-Quran, sunnah, hadis niki. Al-Quran lamun tertulis dalam kertas niki jandik bakat si jaminan desida Allah Ta'ala. Al-Quran sak sejati niki sanding kanggo sida selama-lamanya. Lamun sak tertulis elek kertas niki barang kepada wikanan ngonek-ngonek mu lebung tekakan si lengat. Mumbi Al-Quran firman disida Allah Ta'ala sanding kanggo sida-sida sekadi firman niki, inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Setui jatin aku sak pihak Quran, setui jatin aku sak turunan Al-Quran, wajib kepelihara Al-Quran sesenon. Lagu Al-Quran sak embi niki, ara Al-Quran sak zahir, ara Al-Quran sak mula batin niki. iku jati nepo ia sejati-jati napi sak tepausan napi sak bareng-bareng tepi rengan oleh pengadik-adik para pengelisir tiang pelonggoh sami silik gumi Lombok sak tau telang niki sejati mula napi sak bareng-bareng tepi rengan niki. aja kasedih hireka aja kasedih ira ndak tebai hayalan Allah Ta'ala sak di langit embih jaga tahu. Allah Aliyul Azim, Allah maha tinggi dan maha agung. Ndek napi ketinggian ni ke langit sak kembi jaga. Ketinggian rahasia, keagungan rahasia Allah Ta'ala niki. Ia sak mula pedas elek raga tiang pelonggoh sami. Sangat keluar firman di sini Allah Ta'ala sak nyataan la maujuda ilallah. Ndek narak sak wajibul wujud malaikat wujud Allah Ta'ala semata-mata. Lamun tiang pelonggoh niki jak mumkinal wujud tau. Ganggu arak ganggu ndek tiang pelonggoh. mundur kerencana iblis. Lamun tendik mula menyerah total dalam la haula wala quwata illa billahil alil azim, bakat isi rencana iblis. Lamun aku ndek tolong jak ijo noh mata, itu adalah sir khafi. Coba aku ndek bembras
menjan anak bayi, itu adalah syirik khafi niki. Dening iblis laknakan setui jadi sateparan iblis niki laknatullah, sehingga iblis ni bertentangan seluruh-luruh kaje sifat Allah sak kaje sifat Rasulullah. Allah maha pengasih maha penyayang, sampun nanti yang pelungguh jari dengan sak benci dendam. Lamun tetap benci dendam niki para rencana iblis bertentangan kaje sifat-sifat Allah sak kaje sifat-sifat Rasulullah niki. urir wong luhung reki puniki kaluhung iki mula setui jati ni jari perjalanan, ia mula sunnatullah sabaun ikuti si para aulia niki adalah manusia sak luhung, manusia sak paripurna, manusia sak teparan insan kamil mukammal niki. Saya tini pemakiling ujar seyaktini puma iling ujar angka di dalam pengadik-adik papu baluk tiang pelonggom sami di gumi Lombok ki ngatret dulu dan tengah haji niki sakwah liwat ia tepite julu leman mulai leman yakhruju min bainu sulbi at-taraib napi sak sugu leman sulbi amak kanca taraib inak ia berembi warna sulbi sak sugu leman sulbi niki sak kanca leman taraib inak ia terpengaji neket elek awak tiang pelonggo wadi mazimani mak nikem saleman amak nikimbe tau ni ragen tiang pelonggo marak nika endah saleman inak mu ia berembi ruan warna akan cahaya niki ingsun iki atuture ya kai ingsun iki atuturi muja kecerita mai dan suruh rapat sebinian bija jari bayi balon rahasia searah elek dalam agama Islam niki ia ampun 5 rukun Islam. Sak pertama-tama adalah syahadat, kesaksian Allah Ta'ala kanca kesaksian Nabi Muhammad lagu makin keluian tersyahadat elek dalam ucapan doan ndik tuah saksian Allah Ta'ala ndik tuah saksian Nabi Muhammad angka syahadat adi sak tulen-tulen maratan bahasa papu baluk yang pelonggom sami sak teparan azimat kalimusada azimat kalimusada yakni azimat kalimah syahadat niki adik sak tahu saksian Allah Ta'ala adik sak bau si tersaksian Nabi Muhammad mu Nabi Muhammad sak ambil je tersaksian Nabi Muhammad sak ligumi Mekah je wah 1400 tahun lebih meninggal ni berbeda terjak saksian tentu sekali Muhammad rahmatalil alamin Muhammad abal ruh ia sak tepita ia saja tersaksian makin aja sir ya ikiko aja sire yayihiku entan patah sebini angkan cebija jari si Raden perwedak sirne ndak bae memandang ojo keluar tafakkuri min khalqillah wala tafakkuri min ila zatillah berpikirlah engkau tentang apa yang dijadikan Allah janganlah engkau berpikir tentang zat lamun teparan Allah maha tinggi di langit sampai niki hayalan doang niki coba terhadap kejadian terhadap pepiang angka segala sesuatu searak li alam sak galuh niki yarak li alam sak kodek niki kursi aras lauhil mahfuz kalam surga neraka li tiang pelonggoh tak sami
lamun temikir ojo keluar menghayal tetipan ni ke Dire aja kumami sire yayi aja kumami ndak bae waswi supi sudurin nas ndak bayar was-was di dalam hati dengan bangsa jin kanca manusia niki birun bangsa jin kanca manusia ni sak teparan jin pendengah sandik tuah tau mbele man sugul khabar demi khabar niki kanca bangsa manusia angkale tiang pelonggom niki tepete guru isi teguru diri te dan dek baik tersadu guru jak jamin tiang pelonggom jak tamak jak surga dek narak guru tau tamak murid jak surga niki mbembelek tepete melainkan guru sak paling mursyid adalah diri kita sendiri, yakni al jasadu baitar ruh wa ruhu baital ana. Terlalu berguru isi teguru diri teniki dening dorong tumeke deneng dorong tumeke ya manusia sak marak ni ke entana ndek man kuasai sepenuhnya selaput titik tata cara agama niki ya ampun narak teparan telu pembagian agama ilmu usul ilmu tasawuf sak kanca ilmu fikih lamun tanta ajah li ilmu fikih lamun tempelek isi dengan balas isi jaguran lagu lamun li ilmu tasawuf tertejuh muat masih niatan yai ujan niki perbedaan antara fikih sak kanca tasawuf berbeda tentu sekali datang leman usuluddin asal usul agama awinani ke sak teparan akah pancer agama adalah awaluddin ma'rifatullah ndik narak teparan awaluddin syariat awaluddin tarekat niki semata-mata awaluddin adalah ma'rifatullah jadi ning pangawura jadi ni pengawuruh ia tulen-tulen sejati teparan dengan sakwah mula nenaok tau aran tau ruan sange pianaran mbitok balin sange pianaran mu apa jari pegawian sange pianaran ia ampun nempat syarat bersahabat niki misal makin lek keruak tersopok tepeta manusia aran doa sit naok muksin aran lagu dia tertahu ruan dia tertahu balin dia tahu pegawian teparan terjogang mu sesambatan dang puharan muksin niki lagu dia tuah tahu ruan dia tuah tahu balin dia tuah tahu pegawian jak kanca baluk kerumut masih di tini jak bedait niki marak nika terhadap Allah Subhanahu wa taala niki rayuk ye takon prayog ye takonane nyandang terlalu ketuan nyandang terlalu guru niki adet satu tulen jari manusia insan kamil mukammal adet lepas leman jaringan 1000 umat Nabi Muhammad mun kena arak sekik ya ampun terpecah jari 70 telu sak teparan umat Islam niki le antara 70 telu niki sak paling kena ahlu sunnah wal jamaah mumbi yang mungkin sak teparan ahlu sunnah wal jamaah secara zahir secara batin secara gaib nyandang terlalu pita niki hari ning wang tinggalna ingkang kuri keib oh gama ari senina anak baik keselapuan coba pedasan ruan hidup tinggalna ing urip pedasan ruan hidup sak mula sebenar-benar hidup lamun tiang pelonggoh niki nyengken te hidup-hidupan mangkin niki ya ampun manusia tiang pelonggoh niki hidup le alam bermadu tu tiang pelonggoh hidup niki saya ingat dua-dua si tepakan
lamun tendek senang susah, wah temolah wah terepot, arak nina arak mama, ya ampun teparan le alam bermadu dok hidup saya ingat masih hidup-hidupan dek teman ini hidup sak tulen marantan disida Allah Ta'ala ia sak tura sisi para wali Allah niki. Saya ingat para wali Allah niki dek narak teparan mati ni firman Allah firman disida Allah Ta'ala sak nyata niki wa ma khalaqtul iku pakuru waka ia nyandang tak terlalu pita, ia nyandang terlalu guruan, ada tendak lebur hancur elek dalam tanah ni kita. Wala tahsabanna allazina yuqatilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim wala yarzaqun. Dendem para mati lebur, mati geru, mati luas dengan mati le jalan Allah. Dengan ia tetap hidup terpelihara isi di sida Allah Ta'ala. Wala yarzaqun mu rezeki ndek terputus-putus. Nikilah tingkatan-tingkatan manusia sak tulen mengenal diri. Ia tadian tisik para penglingsir papu baluk yang pelonggom sami salik gumi Lombok niki. Rabbi niremangke angling arya Rabbi nire mangkin angling aris mu sebini ani ke arak malik jang ketuana niki sampun sak terjelasan perkara-perkara sak barang tepi rengang berjulu baru niki mu arak malik jang ketuana ni si sebini nemangkin singgih kenohon sapesir kang hamadang tunas niki sedalam-dalam isi sebini Raden Perwedak sirna siapa sira amedang jari saya mula sak memandang saya sak terpandang saya ingat tidak akan bergerak suatu bayang-bayang kalau tidak bergerak yang empunya bayang-bayang biaya bayang-bayang biaya pemilik daripada bayang-bayang marak tiang pelonggom dek tejak tahu beraktivitas li segala hal sampai ibadah sekalipun dek tejak tahu lamun dek tegeraan siap mula ipian bayangan ya ampun nunas tolong tipak di sini Allah Ta'ala ada tertahu sembah Allah Ta'ala ndak terbaik para diri tertahu nyembah saya ingat waktu seazan terdengar niki hayyalah shalah jawaban la haula wala quwata illa billahil aliyil azim barih aku sembahyang ni nah niki yentan kesandingan mulai dalam pandang memandang antara bayangan dengan yang punya bayang-bayang niki yenana kesandingan ni lamun datang pada rua sak barat tiang pelonggom coba menganjang elok julu lemari sak berdui Mekah saya ni sebenar mumbi asal usul sayaran mbi tok balin berembi carit ada sak bedai niki jari bukti di pat tiang pelonggom sami niki misal teringat ruan biji jari searah elek luar negeri atau ina amak sak sampun meninggal asal tingat pedas ruan lagu maka ingatan diri di ninik ketela di ninik pedas ya kembek niki nah niki adalah rahasia yang terbesar niki ndek ninik bau pedas isi tegitak diri temesak aruan tegitak dengan doang niki tuduh marga ayo tuduh marga ayu mu berembi caran temangkin ayu ada sak tulen-tulen solah
solah le dunia, solah le akhirat, solah le zahir, solah elek batin teniki datang kegaiban ada sak tulen-tulen jadi manusia sak solah. Contoh marantan peragayaan di sini Rasulullah angkat Nabi Muhammad cara temak anak niki secara syariat, secara tarekat hakikat datang marifat tentu sekali bertingkat-tingkat makna tiang pelonggoh di dalam menafikan, di dalam menyatakan saya Nabi Muhammad sak sebenar sehingga beliau itu menjadi Rasulullah. Ya ampun 10 kelainan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanca tiang pelonggom sami niki. Alhamdulillah di dalam pengiringan tiang pelonggom marantan kedua mempelai niki mudah-mudahan berkat tiang pelonggom sa elingan ruan pengadik-adik papu baluk tiang pelonggom sami, mudah-mudahan kedua mempelai niki tekican bijajari sak soleh-solehah berguna bagi bangsa, negara dan agama, berguna bagi sesama manusia. Mentelah bojo kirana niki enggih pamiarsa senamian lek tarap kedua sak barang-barang gugah kaji ruan napi sak tadian isi para penglingsir tiang napi sak barang-barang te pirengali deriki merupakan pengkajian ndik pengajian niki adalah pengkajian jak terkaji diri sedalam-dalam lek dalam diri niki musai tiang pelonggom sebenarnya. Nah ya ampun pusaka le inak, pusaka le amak, pusaka le Allah. Adik sak nyandang wikana niki. Pandita abuja kirana. Jadi sak tulen-tulen pandita khawas kita. Buja kirana jak nebojak jam peta ruan keadaan sejati diri sak mula sebenar. Saya ingat tiang pelonggom dia tuah belakuk jari mama. Sak nina marak nikah dah. Umarantan pelonggom sami le deriki le tuah belakuk lahir le pijot marak dewe masih marak nikah dah. Jadi saya sebenar tiang pelonggom niki lengan nembe muka yang kenteng kembi mujak terjok kembi le mak niki tetan pekat dan ya mangun jari sak teparan pandita boja kirana niki ndek ne pegat-pegat dan bertapa, ndek pegat-pegat dan berhaluat niki entan sak mula wikanan sedalam-dalam manusia niki mumkinal wujud kanggo arak kanggo ndik sak wajibul wujud adalah Allah Muhammad fardu wujud Adam mumkinal wujud awina nika ya ampun narak teparan sembahyang sak wajib sembahyang sak fardu kanca sembahyang sak sunat telu tingkatan sembahyang niki mandangi sarirane amandang serirani enggak sina pedasan murah keadaan diri ini. Saya ingat tiang pelonggom niki adalah firman Allah. Tiang pelonggom niki adalah kerajaannya Allah. Tiang pelonggom niki adalah zat sifat asma af'alnya Allah. Mumbili tejak boyak Allah Ta'ala lamun dek dalam diri tu. Ya ampun tiang matuk. Bilang tahun niki ribuan bahkan jutaan. Ndek narak bayuah pedagang jepin Bali ni derika. Anyakah nafsu nipo anyagah nafsu ipun jari tetap entan sak mula ikuti ndek nemele jak bertentangan kanca sifat-sifat Allah kanca sifat-sifat desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
angin desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak pete tu ajah tiang pelonggoh gawe 5 waktu niki suahan sak petang dah 3 tahun wah sak Isra Mi'raj mu sendik neman Isra Mi'raj terima solat sak 5 waktu ni berembi carin sembahyang desida Rasulullah tentu sekali terbadak terkena wa minal laili pada hajat bina bila talak kewajiban desida Rasulullah adalah tahajud ndik ne fardu li Rasulullah tahajud niki wajib. Nah tata cara pelaksanaan solat tahajud niki tentu sekali sangat sinterhasian ya ampun para ulama berbeza pendapat berembe cara gawe solat tahajud niki desida Rasulullah arak sak kena kadu syariat Ibrahim, arak sak kena kadu syariat Nabi Musa, arak sak kena kadu syariat Nabi Isa, mu berembi cara nyariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa lain. Di sinilah setengah ulama berpendapat, setengah ulama berpendapat ndek nuah pol pendapat ulama ia bertentangan doang pendapat ulama marak misal sak membatalan wuduk niki lamun Imam Syafi'i sekedar berkentuhan kulit batal wuduk, lamun Imam Hambali bersentuhan tubuh yang membatalkan wuduk. Membebeden antara kulit sak kancet tubuh niki masih di dalam syariat. Nah ya ampun uduk syariat tebatalan isi entut di kita kancet penek lagu makak bucak ngentut ndek besok. Nah nikilah uduk syariat iki ada pada dubur syariat lembe atau dubur batin elek belong tiang pelonggom 2 luang belong niki arak leman tamu makanan kanci arak leman tamu napas jari napas tiang pelonggom niki sak perlu tewi kanan niki adit sak bau gamak tokol ala pi salat hunda imun nur pegat amangane semi dalam bertapa le dalam berhaluat niki jak mula ndek ne pegat-pegat dan periksa keadaan diri ya ampun teparan haluan urat tepita mungkin saya ngak kembing wa nahnu aqrabu ila min hablil warid rapatan aku nyeri kanci uat belong padahal uat belong tiang pelonggoh neket le belong masih rapatan Allah Ta'ala niki. Nah, tentu sekali Allah Ta'ala niki bukan suatu bentuk tetapi ada pada setiap bentuk niki adalah zat yang maha mutlak sejatine musyata sejati sak pula sejati-jati urat elek ragen tiang pelonggoh niki 100 petang dah 4 kali urat niki urat salik luah tolang kaje urat salik dalam tolang awina niki sejati dengan Al-Fatihah niki jak 100 petang dah 4 huruf niki lamun tetau berekeng lamun tetau tembiang niki awina niki yang pun Al-Fatihah niki tepegejuh arak kena makiyah arak kena madaniyah sejati sa Al-Fatihah niki mula rahasia mula mbi tahun terima Al-Fatihah sidi Rasulullah ya ampun tersebutan la yusihas salata illa bil Fatihah ndik neman sempurna sembahyang lamun ndik tahu asal usul petih sah sembahyang sak tetap bilang jelu lagu terima tak belum tentu niki tanana kang kadulu dan ane kang kadulur mula dinarak pemandangan sak lain melainkan asik nisi mula asik masuk tipak pandangan tipak desida Allah Ta'ala nikilah jari buat doa iftitah tiang pelonggoh sak bilang jeluk inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin niki. Nah ya ampun tak pedasan kalimat Nabi sak kita ucap elek dalam doa tersembahyang niki mumbe terjak tokolan elek seluruh anggota badan ampun telu doa ruku doa sujud masih telu doang niki lagi yang ya ampun terjadi keluian
marak entan ndik ne bau sita maknai pengandika desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Sehingga desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndik nuah kurang dengan 70 dan baca istighfar. Mutiang pelonggong cukup isi 3 kali 5 rak 15 mumbi lain kekurangan. Semata-mata istighfar dan terlaksana niki jam 14 kali. Paling kedik pitu anggota solat tiang pelonggong kanca pitu indra zahir tiang pelonggong ia tahun tegolok kalimat istighfar astaghfirullahalazim. Sehingga kalimat istighfar niki ndik tekadu tobat. Kalimat ta'ajubi unin tepara niki. Lamun searan tobat niki engkah gawe iya aran tobat ndik teprija ucapan lamun tobat engkah gawe engkah ulangi engkah hiur iya aran dengan tobat. Ndak sak tobat sambel niki wah kepanas bari boyak anu malik. Sampunan waluya pada sampunan walia padang ade nendak baik ketela selain isi wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala khabir maha terang, Allah Ta'ala mubin, Allah maha nyata. Jari ndik narak segala sesuatu jak halangi ruang keterangan Allah Ta'ala. Ndik narak ruang segala sesuatu jak halangi ruang kepedasan di sini Allah Ta'ala. Awinani ke Allah itu yang awal, Allah yang akhir, Allah sak zahir, Allah masih sak batin. Mumbi zahir Allah, mbi batin Allah, mbi awal Allah, mumbi akhir Allah. Ya ampun narak lek sifat 20 niki. Pangestune tanana kaula Gusti pangastune tanhana kaula Gusti. Lidri kita rahasia kedekatan antara zat sak kanca sifat niki. Zat niki adalah Allah, Muhammad niki adalah sifat. Ia ampun teparan Muhammad Habibullah, Muhammad kekasih Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad ia mula tok rahasia Allah Ta'ala niki. Jadi marantani ke firman desida Allah Ta'ala tersampaian melalui malaikat Jibril terima si Nabi Muhammad lagu tiang pelonggong sak ngucap mumbi tau beda niki. Niki tak jari PR di tiang pelonggong sami niki. Sekarang misatullah wis karem maring zatullah mukarem li dalam zat sak mula mutlak, zat sik mula wajib wujud ia lain karem niki. Awinan niki ya ampun narak tersusun puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji qadim bagi qadim. Karem tiba zatullah lamun mencapai tarapan di dalam puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala ya sembah diri anta ya Muhammad ana bi rabbi sallu tedok kamu Muhammad ni aku Allah sak sembayang. Ia aja dan guruni ia nyandang mula jak terlalu guru, terlalu berguru lek sak mula hidup ndak terbaik berguru lek sak mati niki. Mumbi kena niki terbeguru jak sak mula hidup niki yakni Allah Subhanahu wa taala. Sekadi sopok pengandika le dalam ahli tasawuf niki. Sak ngandika le deriki akhastum ilmakum mayyitan al mayyiti wa akhazna ilmana min hayyil ladzi la yamut. Keluian kamu padano berguru le dengan mati dalam keadaan mati. Lamun aku jak berguru ke sak hidup sandik tahu mati ia le ke berguru.
sang pandita hieu kang mangkana mula tui jatin sang pandita kang mangkana angka berbicara temangkin ada tiang pelonggoh bisa menapikan segala yang maujud. Aden tampak sak mula wajibul wujud. Dendek araang napi searak niki ade terbedait kan sak mula wajib arak. Ya ampun tiang pelonggoh niki mungkinul wujud kanggo arak kanggo ndek. Ya to aneh saran manusia niki. Manusia niki sebenar di arak lagu marah idap tarak. Kenyataan jak mulen di narak sama sekali manusia. Saya ingat Nabi la maujuda illallah. Ndek narak wajibul wujud melainkan wujud Allah Ta'ala semata-mata. Nikilah si dalam dan terbahas la haula wala quwata illa billah illa alil azim. Lagu masih doang harap lamun di aku tolong jak geruno mata ni asir kapi jari niki kelima perkara mau makin saja terpausan oleh pengadik-adik para pengelinsir tiang pelonggom sami niki arak 5 perkara makin saja terbicara 5 perkara niki ia sak mula tadian elek tulis kitab perwedak sirna rua sak tahu telang niki pandita sifat iko semata-mata sak teparan pandita le bahasa lain lamun le bahasa agama ia teparan waliullah niki angka ia lain generasi para wali kanca generasi para ulama. Ulama niki adalah warasatul anbiya. Ulama generasi penerus daripada nabi. Al aulia warasatul rasul. Lamun aulia niki generasi penerus dari para rasul. Jadi berbeda nabi sak kanca rasul. Rasul bau jari nabi, nabi ndik bau jari rasul. Nikilah perbedaan antara aulia dengan para ulama niki. Tanpa lapas lapal kaping kali jari le dalam napas tanapas ampas nopos tiang pelonggoh niki ia tahu jak pedas angka napas tiang pelonggom sak sugul tama niki napi unim puji sembahan mu berembiru napas sak sugul tama mu umbi batas napas tiang pelonggom sak sugul tama niki mu arak teparan napas sak entun tayak napas sak mengidari napas sak mula tetap ia ampun teparan napas tanapas ampas nopos arak tersebutan mulai lek kitab Darun Nafis saudara niki kaping 3 meraka sanca musa ketelu kali nemangkin entan terbicara elek dalam kegelisahan neraka sancang ndek terjak borong dan segala macam kesusahan kena jak senang elek dunia niki lagu era kali sekali niki tak apik-apik elek dalam tak menjalani hidup yang sementara niki sehingga hidup yang pelungguh mangkin niki arak semendak gati niki wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur setui jatin kehidupan lebawun dunia ni adalah sandiwara adalah tipuan niki ping sekawan iko ping sekawan iku niki saja tepete niki ada tulen-tulen bedait kanca sak mula teparan diri sak mula sebenar-benar ada terbedait mula kanca penduduk sak mula asli searah elek penduduk pendatang ia ampun teka ucapan liriki dalam firman Allah Ta'ala innani anallah setui jatin aku ni Allah ndik kamu Allah jari aku niki adalah raga tiang pelunggum sak paling dalam niki ia aku
lamun salin luah niki jak kamu dangun ni deparan seatas-atas ilmu manusia sopo-sopo tetap bakat si hukum kamu. Penduduk pendatang ini adalah kamu, penduduk seasli itu adalah aku niki. Ya ampun tesebutan khalaqal malaikatu wan nurul insan, semata-mata searah malaikat ni cahaya manusia. Ya Jibril Mikail Israfil Israel sak 10 elek ragen tiang pelonggoh tahu niki dendek tahayalan malaikat Jibril sak berdua keletek hangganten nawas punika jari le dalam tata cara penyembahan niki ada sabau dalam khusyuk tawaduk niki 4 perkara jak terliwati, ada sak terterima lamun sah jak tetap nesah sembahyang ndik narak sembahyang ndik sah kecuali berjumat ndik jelum minggu jak nding kanggo niki lamun tepat waktu sah sembahyang lagu terterima belum tentu. Saya ingat 4 dasar ndik man terterima niki. Pertama-tama la yusihas salata illa bil waqti, ndik neman sempurna pegawaian lamun ndik tahu asal usul waktu. Kembik narak perbeza rakaat zuhur 4 maghrib 3 subuh 2 kali 4 beselapun. Musa kedua kali la yusihas salata illa bit takbir, ndik neman sempurna pegawaian niki lamun ndik tahu asal usul takbir. Coba buka Quran niki selapuan ndik narak kalimat Allahu Akbar ni terika. Buka Al-Quran sak telung dasi juz 114 surat ndik narak kalimat Allahu Akbar, ndik termasuk dalam Asmaul Husna ya si rahasia kalimat Allahu Akbar niki. Sak ketelu kali la yusihas salata illa bil Fatihah, marak niki endah lamun tendik manwi kanan rahasia Al-Fatihah niki lamun sa tekadu musabakah jak cekat tersebut niki lagu rahasia searah elok dalam ragen tiang pelonggom mbi kenyataan Al-Fatihah sali ragen tiang pelonggom niki. Sak keempat kali la yusihas salata illa bil ma'rifatullah, ndik neman sempurna pegawaian bilang jelu lamun dimam pedas Allah Ta'ala niki. Ping limane kata wabrana waste niki jari sak kelima kali makin ada sak tulen-tulen wikanan mbi perbedaan jasad arwah ruh sak kanci nyawa. Jari arwah niki berbeda dengan ruh niki berbeda dengan nyawa. Lagu antara nyawa sak kanci ruh ndik embau belas nyawa basin tiang pelonggoh papu balut lain semata-mata sak tepara Jawa niki adalah zat sak mutlak. Ya ampun kena iku son amyar iku sing hang miarse. Jari pendengah tiang pelonggoh niki ye tok ne kumpul segala macam rahasia. Pendengah paling julun datang, pendengah paling julun mud telah yang pun tercerita mayit masih dengar suara terumpun dengan sabilin kubur, pendengah masih arak litrika. Lamun tetap arak pendengah litrika ndinjak sida-sida mayit niki ya awinan bangkit daripada rukuk menuju kepada iktidal sami Allahu liman hamidah. Tentu berbeza penafsiran syariat kanci hakikat di dalam kalimat sami Allahu liman hamidah. Agasihika suwiji-wiji tegas ike sawiji-wiji ade sak papah isi tewi kanan ade empas isi tenenau. Marak misal Al-Fatihah saat terbaca niki sebenar janding kanggo tawasal Fatihah dalam setiap tegau ibadah niki. Berhentilah engkau sejenak di dalamnya setiap ayat yang kau baca. Bismillahirrahmanirrahim adi terberembuk doa sekali pedas rum bismillah li awak
nikilah memasuki pada puji kadim bagi kadim. Hidup memuji kepada firman-Nya sendiri. Hidup itu yang memuji kepada kerajaan-Nya sendiri. Hidup itulah yang memuji kepada zat sifat asma af'al-Nya sendiri. Niki siruan rahasia searan manusia niki. Kang pandita kang aran sifat sebenar-benar sak teparan pandita niki adalah kekasih Allah. Ia mula sifat. Sifat niki adalah rupa, sifat niki adalah warna, sifat niki adalah cahaya. Ya ampun tersebut Subhan Nurullah tiba Nur Muhammad niki. Hadoyan tan histua watak-takna jari le dalam sifat cahaya demi cahaya niki mula ye tontoko le bumbunan aras lolor utak tiang pelonggoh awina nike semata-mata penanda waktu saja berangkat tulik karing siwak puluh siwak jelo terjak berangkat tulik sampun narak penanda le derika lagu luik dengan dik menyadari penanda nike lampun tercerita karing siwak puluh siwak jelo terjak meninggal gerin selembar daun kayu Syajaratul Muntaha tersangkap si malaikat maut mbih-mbih tetap tetur isi malaikat maut niki suahan liwat dengan nike karing petang dah sempat jetu suahan nike karing telu jelo angkat coba ada perhatian lamun santer lalu si melet makanan ni si dengar sak lelah sakit ani perhatian kan telu jelo noh jak meninggal niki ya batas-batas ruan le dalam perjalanan sak mula rahasia niki dening pekerti nipo niki tok rahasia wa arsuhu alal mak kerajaanku itu di atas air Mbi tak kerajaan di sini Allah Ta'ala lamun balin jalui kepada wikan ke Baitullah. Tentu sekali arak kerajaan, arak balin, arak tetamanan, arak pekantoran masih. Ampun te abadian niki sambil teparan Baitul Makmur. Sambian teparan Baitul Muqaddis kaji sambian teparan ke Baitullah niki. Ya ampun narak masjid kiblatain. Baitul Muqaddis lagi kiblat pertama, terus terpindah ojok ke Baitullah. Tentu sekali dalam perjalanan di sini Rasulullah niki, ia sak pelik lalu rahasia niki. Sehingga di sini Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa min huwa illa wahyu yuha. Segala macam perjalanan hidup di sini Rasulullah niki adalah kanca perkataan, adalah wahyu semata-mata, ndik narak berdasarkan nafsu niki. So kecancan wetak niki sok cangcang otak niki jari le dalam lolor utak tiang pelonggoh ia tau nemula sak teparan roh idapi Ruhul Kudus, Roh Rabbani, Ruh Allah, ia lingkungan Baitul Makmur litrika. Dan pegat angucap ia sak mula ndik ne putus-putus entan mengucap litrika. Ia ampun detakan jantung, edaran darah, tarikan napas, kerdipan mata dan pendengaran tiang pelonggom niki ada selapung beribadah. Ia ampun berbahasa para pengelisir tiang pelonggom samilai ndik ne putus-putus sak sembayang niki. Sing tinggal ikang dah disembah, sing cipta ikang dah dipuji. Bisa muni seriuk ia wah jari puji sembahan, bisa sin tengah ia jari puji. Tentu sekali arak penggidak pendengar zahir batin gaib niki. Wah kecancang iku
montan tesimbing ledriki perpecahan, perceraian, perpisahan demi perpisahan antara roh tiang sak pituk niki. Roh tiang pelonggom sak pituk niki jam bergantung di roh Allah lain bergantung niki. Ampun narak te para roh jasmani, roh rohani sak kaja roh nabati jak lenyap di roh Allah niki. Gawini doyan pamitakan jari le dalam kedoyanan niki mulen di narak lain berbicara le mak waktu sak ulik niki mbi sak berbeng hidup adin ye bait hidup adin nengkah kadu subah andar le mak niki ia tak ada cara niki ia ampun terbukti elek sopok dengan sak mula berilmu tentu sekali intan terpesila isi motor sak seolah ngadu asih saya ingat dengan berilmu lamun dengan sak jahat janu buser datang dek nuang beri salam oh terdik-tak lawang terboleh pelak. Nah nikilah manusia yang bersifat al-hayanun natik niki. Tenemus sang pandita amriksi jari adik sak tembus mulai dalam amri saya ingat tiang pelonggoh niki adalah khalifatullah fil ardi wakil Allah Ta'ala di atas bumi niki tiang pelonggoh dan tercipta sidi-sidi Allah Ta'ala lagu kembik di tuah tahu bisa ngewakil lah niki tetap tidak sebut bilang jelas sekadar aran karena kodik masih ceket nyebut aran niki. Nah niki antara zat sifat asma sak kanci af'al niki ya ada sak nyata elek raga tiang pelonggoh niki selapu ang hamarang dasurita ike ya sak mula teparan dasturi ya ahlal wakti niki dastur adit sak mula bedait kanci sak mula ahlul wakti seandik ni wah lupa elek waktu niki. Nah niki tingkatan sembahyang sak le dalam zahir batin sak kanci gaib niki ya adit sak bau gamak turut mana-mana sekedik tata cara papu baluk tiang pelonggoh sak lain niki sak tulen-tulen datang leman Allah tanpa hijab langsung kembali kepada Allah. Inilah perjalanannya para waliullah niki. Iya ke ajadan guruni coba ia makin tepita makin ada tendak kadu perajaan SD doang makin liter beragama coba perajaan SMP SMA datang perguruan tinggi nikilah terlambang jari syariat tarekat hakikat makrifat niki marak mentan pendidikan formal arak sekolah SD SMP SMA datang perguruan tinggi ndik mungkin dengan masih sekolah SD jak tahu